Nakakalayo pala. Dito, lagyan. Ano nga dito? Tapos pa ganun. Evacuation area. Okay? Malapit siya sa evacuation area. Early warning system. Typhoon. Oh, mahilig sila sa typhoon. Fire! Flood! Ano to? Earthquake! Disaster risk reduction management. Salamat mo, Tay. Ano pa po? Ano to? Enrollment is, anong pa dyan? 16? Opo. July 16. Oo. Tapos pagtapos pa po ng camp learning. Camp learning pa ito. Opo. Thank you po, gadagan na ng istorya. Ano pangalan niyo, Tay? Alfred Himpis. Alfred Himpis. Hing. H-E-M-N-G. H-I-N-G-P-E-S. H-I-N-G. P-E-S. Himpis. Opo. Ano po? Anong presyo? Alfred Himpis. Opo. Thank you po. Dito po yung barili. Robo lang. Ano po? Barangay Hilaba. Barangay Hilaba. Salamat po. Hi, pwede kita nasa dulo. Kita lang yung mga asaan.